igyud ni ninyo. Address amahan, pasalamat, pangayo, o itapos sa ngan ni Hesukristo. Mga higala, gusto ba kang makipag-istorya sa Ginoo? Ang pag-istorya sa Ginoo ang pag-ampo. Ug daghan ka nato nga mauwaw mag-ampo o paampuon gali mauwaw kay dili sila makamao, di mo kon. Ang pag-ampo sayon ra kayo mga higala. Upat ra ka tips, 4 tips lang para kamao na kamo ampo sa daghang mga tao o makaampo ka sa usa ka tawo o magampo ka sa imong kaugalingon. Dapat kinasing-kasing. Ang upat ka tip, ang upat ka tips sa pag-ampo mga higala mao kini: address sa amahan, pasalamat, pangayo, ug itapos sa ngan ni Hesukristo. Example sa address sa amahan: mahigugmaon og langiton ang mamahan, gamhanan namo nga Dios namo mga gahom sa tanan, Ginoong Dios nga naa sa kalangitan, Ginoo amahan namo nga langitnon, ana amahan namo nga langitnon, usa sad na mao na gitulo sa Biblia. Mao nay address, mga address. Ang ikaduha, pasalamat. Pasalamat ka bisang unsa nimong ipasalamat sa Ginoo. Kang nabuhay karong adlaw, nagmata pa ka, o pasalamat. Tanang pasalamat sa tanan nga aghatag da nimo. Ang ikatulo mao kini, pangayo sa Ginoo. Mangayo ka bisang unsa, mga pinansyal, mga unsa diha, pangayoon nimo nga ilikay ka sa mga katalagman, pangayoon nimo nga mauna pasayloon ka sa imong mga sala. Mo na tanan pangayo. Kung wala kay pangayoon, itapos sa ngalan ni Hesus. Itapos sa ngalan ni Hesukristo. Maor ng upat, dapat kinasing-kasing ang imong pag-ampo. Kay niingon sa Juan 14:14, pangayo kamo bisan unsa pinaagi sa akong ngalan, kay buhaton ko kana. Mauna mga higala, ang pag-ampo upat ra ka term, timan igyud ni ninyo. Address amahan, pasalamat, pangayo, o itapos sa ngan ni Hesukristo. Mao na mga higala. Daghang salamat ug palihog, like, share, and follow. Ayong salamat.